Quem vai destruir? Quem é via? Mulher vai. Nenhum dia se o ia o mãe o tre cá é sua ela o mãe nem eu o tre via ela bem nenhum tanto é fofo via o tre cá o tre via cá vai pe e vai fofo vai bien ase ma o pra gbenji bon e be so a fia be so yan mi le no atike ke nu a do vive ta me a esugbo no be aka cha tu bana e nu pata do vive ta me bo we yen kwa de kwe o ya me bebe de ba klo ba to ya ji a me bebe ale o do na wo bo we ya ke me le pata na wa e na be nzo ya to donko mi le gbo to la ji mi fa to ya ji mi ya be so nya to da lo ku mi na ma o be mi fa fi ya o be e wo na lo pata ne o so nya gba e nku me ni a do nchi mu glo ni o e do na nchi koko ke munda lo so ji be le wo ho wa bo ho yan va ko da chi nya ji ke be le wa na be bo ho va ncha ma ko to yin e ye so lo pe do ra me nchi don mi va pa go mi bien be na mi chi don mi wo ke ameton mi we mi baba ko mo bele bele odo nchi don me de we vo e no me le va wa da pojo ne ko to no don se do ko bele be nkele mo henu ama ne de ti de bi anya se ma ka mawu la de fin alo mawu ala to ni le nya te pe me a mi wo chichi don ava mu de blackout mi le zomo an le bi anya se mawu ka amebe ba tum asi ba to nyicha nda pe na mawu e ke be la ba ve me a grand science grand de ka mi lo wale ke o grand tem ko so a obe nu kuko wa kwa gbe o de yata le Ezekiel me Ezekiel me be nou ke ne o pose question na be ne be la kwa gbe ya be ma wo to eyan mi no tem ma me yan o bo we mi an do grand science ayin ba ko mo mi le pompo mbe ma o fi ke be ja nda ho nyi ye to plaisir ya wo ke ye ko fofu ye mple de be da wo le gbon ya de be ne be ye nu kuku wa anu la ho agbe le vive côté anu la ho agbe ye mu ple awu bebe mi nya wo ye ne mva to ji an so ta ki vi ye me ye ga ke ma cho ba dan to da de ji ma so ya ma be ma wu da ho nu kunu ye ye da ne da wo be da cho na ma cho de ji ye mu da ba ya ho me ye ba do gbe da mran ye ngbon mo ye be fifi a nfi ajogbe na vo a ye mu ye ke ju da to ya wo na mo de jiji ka fifi a ye ya nya be pe wo na be ma te wo wa vo a so pe dan gbe be jogbe ya nfi na ma wo na o
et il que ma blibois il banon et que dame la yang vraiment il bien bien azouan so gbe tabe npe wona mpe be matem la lo kwa mba be ma blibois il ma voix ma ba blibois il banon no so efiana ma blibois il banon ngbonene yen ko fofu iye alon do me ko la ke ya mba le coudre de mfa to aji revi iye musa via no dalo aiban les filles et yen tom le blibois il ban iye enfant ebe o fo yen ko fofu o ko ken vous trop aller le blibois ma le fille voix iye e ma pa cha do fo ne ma wula oro de ya e la wo alo ke peut-être baba dalo ajogbe aji ntia e yen ton le po lo pe be le we vo ya ma wu yen ma dale jina o e yen gbe na ma o fifi ya mi le ye ka nyanya wa kaka we tre da ku mi ogan se ya ta pa e ya ma wu e ja mi manya o e wa doa voici pour les Jésus. Amen. Amen. Eye ma wa he ku don ka e gapo. Eye mbai nyatebea njide ntiba fame. Eba ye jia njide bia nyale pe mu le nti o. Toto mu ro ne pe be atikede wa zani o. Eye mi jone ne ba ya home. Voilà mais mi nya fike dolele bato baba de via mi e mi je mo pe konji dolele ke o de via fon be de kato afi fanfan ele fan vi ka mbe o ma wu ke le jo yen ko se ne po je kuro le to gbe da ka mo ba to be o de ko na po e vi o be atame nde ko kwata meni a oh yesu le dojilo nusugo de ke mayo agrokun ajigokun na ku e ba le tro la pa mi no ku ba le tro be ho no ka e ba le jo ya o me ma wo kunu e ba o do ni ti be daba wo ndo e yo to ba be ba kon ke le jo a même que nti bela enfant via et peut-être ya vo et ya le point important no kaka bela ba nyang ba tati nyang ba hela le to bela vo et ya ba ko a ke mta cha ta me ba ko ata me ne be a be lu ya nti be dalo ka me be yo papa yo papa do bela na mi ye le mo be bela e to we mi be to we siam que mi ya be o mo ba te ho e fi ke mundo we tri kawa yo mo ba te traiter siam mo be o la ba cherche de mi be cherche de que mi ya mi so de via so jono o kwa de via la sin e o le de via fan vi pom o so na ne chamle na no e be o be la bele ko la o ba mto ano fi ke mo ka na de via do kalo won ti mene do kalo enu mene me de via le fi ka bele pe na hu embe o a fi de pe ro fi ke mu no yon ko ya fun ko mi ba be no yon do wa se ne gba do be me fi ke be de via nya koko de via ke mi papa go be mu to ko be nya de o kon yi gana to a mi aye kwa nyayi e gbo da bla to gbe da mi e be o be nya kele je fi ya npo fu fi ya ma te ba be fun la o ya ma be do to so la gbo ato gbo wo yo la do gbe da e be yon e yo do to o to ka gro e o da to mi do la ko ho be fun da e o la wo traitement o la wa vaccin o la opération na de via ken dadidi ne kuwa vai gome ken ne de via tempo podo chama china de via no pa de via che e vunzo de vi fe ken kwado wetire kao le ke wa le jodo embe yon
Bon, et so ben ben ya jo ba fa ambulance na me be o mi da fa ambulance be mi a so keke be to an to aso mi ne ma te po mo ke abayi e to ya ji aba do gbe da ko le ji e ya me be bi aba ne ke yo mo keke o ho gbe na e mi so mo mi va fi je ko na to a e va tro do gbe do ho a to de si adre va faire des amis là in balé toi dis le corps fille pe agu be ma wo le ko la odua we ngba ya gbe to bi nya e la odo yo ngba lokita to yo vo awo to ke pa cha le kita o pata o ke na nya lokita o so la gbe to nti awo la odo ya e mi no fie ka za le kwa mi yo papa be mi ba e gbo la ho mi mi papa gbo la ho mi papa da si le ji e to gbe dani e to na ho se be mi le yi be de ke brodo yo me ni ya ne ko ji be la ka zo aba mi ayi le po fun mi ayi la ka tro ko yo ma o operation be mi ne yi be amesisi ale mi aji eyanya wa mi so emo emi je ko hoa do to hua ah mi je futa ka na je fun ya gbo ni ko gbo le ji ya po do chi ne e lo la igaze po do la ma neku ke eva ejaja erora dili wo mi ade fun ya gbo ni ko gbo le je won aka mi ade fun wa evinya e igaze ya o Wasimuleso. Amen Jesus. Amen. E igaze ya eye kele de nu anya ngba ko be ne kwacha eyi ekepe fun wa keke won e gba gbo ba normal lusu leke lusu be ebe no na ne enpo e be ma wa odo avo e wo ne mi nya be ma wa la odo e mo aja ni ma do pa me chan ole o mi ake troko e enko be ke mi ba do buare do to ne ko brode e do ma wa ola ka troko na mi le za me ko e o po le bia be nde wo pe o kan kia wo ma ke ji bi so yi ya o le ko be wo ma be do da wo ololazen devia poe be eya olato analyse o olato mi ato radio mi to eto do afufu nyan le gbedo to lato yen ji be nembe nto ya misisi le gome ya oni misisi be fi be yin be cesaria ma wo ni ma wo opere devia na mu ne ya misisi be fi do e mu ho a be o ma opere to ngbonya ne o wa ho le dia la sin so dalo clash e be no fun kakaka enuke ya mugo la ko le vien na be o e tiro de man fa no ne o be ma te na ne ano be fi ke be le fi ya be on da te ba zi ameye o la ndu la ba podo me no be ndu ke podo me la pa te la bo ho la o o la ba o do ni be ye yo le te kwa be nudu ala fo podo me ne bo ho la ba wo do ane te ke nudu la fo podo me na le vi apata bo ho e do te wa ye ma bu san o da je de via no wa bo ka ezale ka do de via le famille le vie le pou le famille ka me awo vo ko e mo ka ye bo ba so e mo ya ba yin lo ma o ba ho na mi a mi sisi sa ko to ba ho na ma o ke zion to ji ani ba to na ye le do gbera ni ka ezando vo la ka ko ifina wa o wa gbe e o gba lo be a be za me gbe ya be o la o se o la zen po e yo la zen le ja po nti a be analyse pote ko bi a be ni so ga ni o la to do aji be ni o ta mo chirurgien mo ba be la ba ko de via ko la je mo e be o la we zen mo ko nu la ke ambe o la zen bien mo ko nu la ke via eyon vient de la page m'le lo ho comme et le yo maou be maou e wi le mato le via e wi le pe ne be yan pro la mi si to le men to le yo do le ko bron do an kaka ma do pa me nya le ya te pe ne nde pe butu la ta gun no po e ya e to pe daji ba fo me o la to do aji a o la gba
on le voit donner un nene ko bela chi on ka no la ke on e ngbrane mi le gbedo to aji ba chale yo papa chale yo mi nene to le gbera do na mi mais en tant que belle grand séance méchant e gba docteur yo mi ha gba le wo gbedo to la mi chale gbedo to la ji le funda nkoto yo amisisi ambele ma wo lo semaine ya yo da wo do ko na mbele ho ya mbele fia tout kana chale funda chama va ba po pour le ho ya me ye ngbrane et nous quelque quoi on va y mettre des vieux ton va payer là pour beaucoup doué il est belé et on va to harika belé là pour la côté coup de là pour quoi ça chez moi donc ma on da to ha toto ha ya me mpoko là quoi on m'a pas zen et vinho et do ha belé aga beta Fifiola, Wunya. Aleke docteur Babro. Wunya le kokoro. Ye ko ba ya. O ba ko mo be o. Le ke o ba ko le bia lo bi bia. Be edo le pe mba le fufio. O da si to passe na Yesu. Acclame Jésus. Pray na Yesu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Donc il y aura des signes de Baba. Et vous trouvez au bien ma date na mau be yirani. Amen. Et français on est pour y aller vérifier quoi ne vient pas. Amen. Le couple bénit le nom du Seigneur. Le couple bénit le nom du Seigneur parce que la maman dit quand elle s'est mariée, la grossesse ne venait pas. Elle a fait des mois, 1 an, rien ne venait comme grossesse. Et finalement, elle a connu ce camp. Elle a commencé par fréquenter ce camp. Elle persévérait dans la prière. Des jours de jeûne et prières leur ont été décrétés. Ils ont observé ces jeûnes et prières. Et elle a dit que malgré qu'elle n'était pas enceinte, elle n'était pas tombée enceinte, elle a déjà fait la layette et elle priait que le Seigneur doit lui accorder un enfant. Lors d'une grande séance qui avait pour thème que les sujets morts retrouveront la vie, elle a dit que si c'est elle qui est le sujet mort, qu'elle doit recevoir la vie en tombant enceinte. Effectivement, le Seigneur a opéré le prodige. Après cette grande séance-là, elle s'est dit que dans une nuit, elle s'est vue qu'elle a amené son bébé ici et elle est en train de rouler à terre. Et elle s'est dit que c'est vrai que si le Seigneur lui accorde l'enfant, elle viendra remercier le Seigneur. Et effectivement, elle est tombée enceinte. Le Seigneur l'a gardée, elle et la grossesse. Lors de l'accouchement, par la grâce de Dieu, elle a accouché dans de bonnes conditions. Et elles sont reparties à la maison. Après quelques jours, l'enfant est tombé malade. L'enfant ne fait que pleurer. Et ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Et au CIEM, ils sont référés au CHD. Arrivé au CHD, il est dit que l'enfant souffrait de l'anémie et de la constipation. Donc, que l'enfant doit subir une opération chirurgicale. Et ils sont référés du CHD pour Goro. Et avant d'aller à Goro, la maman dit qu'elle doit prendre part. L'onction qui réside ici, effectivement, elle était venue, elle a fait le tour du camp et l'homme de Dieu a prié pour eux. L'homme de Dieu lui disait: malgré tout ce qu'on vous a dit, moi je déclare sur l'enfant que cet enfant ne va subir aucune opération chirurgicale. Vous allez aller, mais vous allez revenir avec l'enfant sain et sauf. Et effectivement, ils sont partis. La maman dit, avant qu'il n'entre dans l'hôpital, l'enfant a déjà chié et le testicule qui avait disparu était revenu, avait repris sa place. Et elle s'est dit donc on doit les libérer pour partir à la maison. Mais selon ce qui a été écrit sur le papier, les médecins ont dit que forcément l'enfant doit subir l'opération. Mais par la grâce de Dieu, la prophétie qui a été prononcée sur l'enfant a porté chair. L'enfant n'a pu subir l'opération et ils étaient revenus tous ensemble dans la joie. Et ce
à cette aube, la maman tient à partager cette merveille que le Seigneur a opérée dans la vie de son bébé. Ce que le méchant a projeté contre elle, contre le couple, que malgré que le Seigneur leur a donné le sourire, qu'il va changer ce sourire en pleurs, le Seigneur a avoué tout le plan de l'ennemi à l'échec. Et aujourd'hui ou à ce matin, le couple tient à bénir le nom du Seigneur, vu les prodiges que le Seigneur a opérés dans leur vie. Toi qui traînes la même situation que ce couple, je prie que l'Éternel Dieu qui a agi dans la vie de ce couple et cette nuit, il partage leur témoignage. Toi également, tu viendras partager ton témoignage en gardant ton bébé au nom de Jésus. Amen. Allô? Praise the Lord. Alléluia. Si tu... Alléluia. Décréter une opération, soyez en train d'attester le témoignage, ainsi spirituellement le chirurgien spirituel sera en train de faire l'opération sur le champ. Je voudrais dire simplement que nous allons être attentifs. Le Dieu chez qui nous sommes venus ici, il n'est pas un homme. Donc si ce Dieu t'a fait quelque chose, ne pense pas que c'est un fruit du hasard. Alléluia. Si donc mais tu m'as donné mes semaines avec que l'autre chalewe car au moins mi va donner si on a coach ou ma for doctor chale problème il est arrêté tout là praise the Lord. Alléluia. Voilà quand il a fia et yama que me pour le dia et yam fait Jésus mais d'après na mau do mi na ba beta ela bena ko fa et yama be de tout jenko ya be yom ne de mi be pour ne no la de via ma we na mi voix elle a pour le nyasi bal nous kata vous le moi à me supporter pour ne ma wo na me e wo na mo si nous to ko le praise the Lord mais pour le sobai mais je m'a pas pour que on va faire mais on pour ne do ma wo na mi fo nya to ya so ya be pour le be ta le bu apostle pour moi praise the Lord ne ba yi ma wo mu e changwa ni a do pour na ma wo le mi sa me mudajia oh amen. Once you bless na vai go afa hia bo ye ma bele e ya to po mele ta gasia ka me kenya ando mo bu ku me ma wala woni na mia ni ale bi na mawu no no me po nya le go do no e po le ko lo nya be e nya ma ke be po na ya be nya munyo ni ma pa po nya mawu me be ma po na de me li je wona no kumu vori mawu de mawu so na mi li to ya ji et y'a même nous si ma autonomie t'as quelques signes no ma be ku le tuaji alo nya le promet alo na me toma mi na nya do kuma wachi ne nya aji ona mele ebo mi beli na ikochi voni mu nya to la ne kochi bu ma u de chi ne na me la fi ma se na be o ma wa e la be mi bro amen na o me yira mi lo amen me yo fu anya ke be le mo e o emusi ebele toa e yakobe ewuga devio boa dakakaleji mele gazeo ne kweka over devia docteur sobo kumene o trafisi afine o todo podo mene evelia podo le ne pera ne filo de la fille a peur de ma père elle a nya benoa mbalenyo ye docteur o ma be bana o kame ona o kame be no mu broko ke baga boa bo ma ka po be view bonyo na bele ne gamela chiu gamema chiu yo la ko ma wo ku te ba chi mo ne ko wa se ai yo fa me tu bula ye me ko be chi mo yo to ya ma te ko no wo ne chai ko mi ni so ma vole ye mi be ko ko to bula wa mi aba to ne ya ne be ko hallelujah ya to be ko ya me ko na mama la be ko to be
o le dza sɔmɔ ayi ko o yɛ ɔmu le dza kɔnkɔn o le dza sɔmɔ ayi ko akɔnu le funu abakɔ yi amen yàtọ̀ bɛ kɛ o yi la kaka wala bɛ do kɔnjia nuke ta ye o la vive sese mɛ le dzi bebe ɛnu le dza so ya ɛnu dza so ya o do kɔnji kɔa ɛnu sia nu le pro hallelujah eneku akpɔ do o bɛ eneku ala kebe de dza dapa ebi fafia rectum fi ko yi na gazi le ya eneku bɛ tsu rectum ma yɛ se na le ya ke eneku bɛ tsu rectum ma fifia gazi tama te ba to eneku ba na nyi de gazi to pe ye ɖevi atsi be ya yi gaze be ma ye ma to eneku atsa pe be ma va yi fi ke ye tso le amen ye bobo atɔ tsitsi kakakakakakakaka de tsi dɔkita wo fofo do le fie yowo le yowo do game wɔ kaka bɛ do a dziƒo te eneku ava fɛ be bɛ tɔ ma ɛyɛ kaba la sa ya mli ma tsɔ mawu ma te na nu. Yesa dala baso. Olo bache. No tabi de via via matena be. Oh amen. Watch on your research be yo le libérer no be fa ya go be. Voa, ya me dona mama la pe be le de docteur chirurgien ke ko de ya la fia ne de maté keresia na ko ne be amle mama u de lo nyasi. On se peut dire amen. Ni maso ma u ya sofre. O ye ne be kada masu. Listen, God, mau diberi, ya macam mau bersuku, ni pokok ni banyak tu waktu dulu, aku dulu dia, dua tahun, amen, ni buat amen, tidak saya dia, ulah kita nak mau, lebih kaya dia apa kita, elaci, awak tu nak mau, mesti mati kita ni, mau sesuatu mau anak kita, kakak masuk bebe, ni solat Tuhan. Ne chicho amelili ne pasi kwa Yesu amen kia yule jana parole papa ya oh ya ko mbani neno niyo anu ligo iko amen mama ya no bliba niba kwa enjola ola da banaki mi ana peda na mausika eye na me de chakwa be nukunu ke Yesu wa yiwa e cha na peda